Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch very impressive video from Indonesia. Today we are gonna watch a video about Jordan Thompson. Is she playing in Indonesia Pro League? I didn't know that before. Look at that. This jersey is looking like Indonesian team. Very impressive. I learned that Kelsey Robinson is gonna play in Pro Liga also. Indonesian Volleyball League is being very popular. Okay, I respect the people who managed to bring those very popular players. I know that Markova is playing in Indonesian League in the summer times, and this is really very impressive. Today, we are gonna watch this video from HBS Garuda Team YouTube channel. Thank you, my friends, for sharing this video. The translation of the video is shocking volleyball fans. Jordan Thompson suddenly talks like this after joining the Pro League 2025. What is he talking about? I don't know what she's talking about, but I'm curious about it, so let's start. Social distancing and stuff like that. But for the most part, all things that we've been doing for the past year and a half. Semuanya dibuat terkejut. Jordan Thompson tiba-tiba bicara begini soal sosok Megawati. Saya baru tahu, tapi luar biasa. Okay. What did Minyak you rambut say? sporty, stylish, dan aromanya harum banget. Bisa kalian klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja, bisa bikin kalian ganteng kayak pemain timnas. Okay. Langsung subscribe aja channel ini agar kalian tahu update seputar timnas Indonesia dari kami. Semuanya dibuat terkejut. Jordan Thompson tiba-tiba bicara begini soal sosok Megawati. Saya baru tahu, tapi luar biasa. Okay. Kehadiran Jordan Thompson, bintang voli asal Amerika Serikat, menandai babak baru yang menjanjikan bagi tim Jakarta Pertamina Enduro Jakarta Pertamina Enduro. So she's playing really in Indonesia. Definitely very impressive. So impressive, very impressive. dalam lanjutan Pro Liga 2025. Thompson, opposite dengan segudang prestasi internasional, resmi diperkenalkan sebagai senjata baru Pertamina di babak Final Four. Dengan target tak main-main membawa pulang gelar juara, Thompson langsung menunjukkan komitmennya sejak hari pertama menginjakkan kaki di Jakarta. Saya datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menang, ujar Thompson dalam sesi jumpa pers perdananya. Okay. Saya percaya pada tim ini, saya percaya pada visi yang dibawa manajemen dan pelatih, dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah baru Pertamina. Thompson bukanlah wajah asing di panggung bola voli dunia. Pemain kelahiran 5 Mei 1997 ini telah mengoleksi medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama timnas Ali Saus dan menjadi andalan di ajang-ajang elit seperti Nations League dan World Championship. Terbaru, ia mencuri perhatian di Olimpiade Paris 2024 dengan menjadi top skor IS di partai final, meskipun harus puas dengan medali perak setelah ditaklukkan Italia. Kedatangan Jordan ke Pro Liga membawa narasi menarik. Sang opposite Amerika kini mengisi posisi yang dulu pernah ditempati oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang Indonesia yang bersinar terang di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Actually, I was curious about what is Megawati is doing right now. I was curious about maybe she's playing in Indonesian League after Korean League. Is she gonna play this year? Is she gonna play in different teams? I'm not sure. I don't know. Or is she gonna rest and is she gonna take care of her mother? Maybe she's gonna take her with her mother. Okay. yang dijuluki Megatron karena kehebatannya dalam menyerang adalah salah satu pemain lokal yang berhasil menembus kompetisi voli internasional dan menjadi kekuatan utama Red Sparks, mengubah klub tersebut dari tim papan tengah menjadi penantang serius gelar juara Liga Voli Korea di musim 2024 sampai 2025. Saya tidak tahu banyak tentang Megawati sebelumnya, ujar Thompson, tapi Pak Wery Prayogi, chef de mission Jakarta Pertamina Enduro, bercerita tentangnya. Lalu saya menonton permainannya. Dia luar biasa, cara dia mengatur serangan, kekuatan, dan juga visinya itu sangat menginspirasi. Bagi Thompson, nama Megawati tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga strategis. Ia melihat Megawati sebagai contoh nyata bagaimana pemain lokal bisa menembus level tertinggi dunia voli, sesuatu yang menurutnya harus terus didorong dan dicontoh oleh generasi muda Indonesia. I want to tell you a story about Turkish volleyball.
Like Megawati, we have very important figure in Turkish volleyball. Her name is Neslihan Demirdarnel. She was very popular in Turkish volleyball, and she created the population of Turkish volleyball because she was playing so cool. She was very beautiful lady. She was very talented, like Megawati. She made volleyball very popular in Turkey. So this is the same thing Megawati is doing in Indonesia. She is making volleyball very popular in Indonesia. This is a very same thing in Turkey. In Turkish volleyballs in 90s and early 2000 years, Neslihan Demir was very popular, and now Megawati in Indonesia. Very similar stories. Dia opposite yang pintar dan kuat. Kalau pemain muda di Indonesia ingin berkembang, lihat Megawati. Dia membuktikan bahwa kalian bisa bersaing di panggung global. Itu bukan mimpi. Tambah Thompson. Musim ini, Proliga menjadi lebih kompetitif dari sebelumnya. Kehadiran sejumlah pemain internasional membuat tensi turnamen semakin panas. Persaingan di babak Final Four pun diprediksi bakal berjalan ketat. Namun Pertamina merasa percaya diri. Kombinasi pemain senior dan muda ditambah keberadaan Thompson memberi mereka amunisi lengkap untuk menantang siapapun. Saya tahu ini bukan liga yang mudah, tapi saya suka tantangan, saya suka atmosfernya, fansnya, energi dari kompetisi ini. Saya tidak sabar memulai, ujar Thompson dengan senyum optimis. Dengan segala pengalamannya di Liga Korea, Liga Italia, hingga LOVB, Jordan Thompson bukan hanya datang membawa nama besar, tapi juga visi. Ia melihat Indonesia sebagai pasar potensial dalam dunia voli dan menganggap liga-liga Asia, termasuk Proliga, sedang berkembang pesat. Ada sesuatu yang spesial di sini, energinya, semangatnya. Saya rasa Indonesia bisa menjadi pusat kekuatan voli Asia di masa depan jika terus dikembangkan, kata Thompson. Dan untuk Jakarta Pertamina Enduro, langkah ini bukan sekadar perekrutan bintang. Ini adalah sinyal kuat. Mereka tak hanya ingin bersaing, mereka ingin menang. Yes. Di sisi lain, tim bola voli putra, Jakarta Bayangkara Presisi meraih kemenangan pada laga perdana Final Four Proliga 2025 menghadapi Surabaya Samator di Gor Jayabaya, Kediri, Kamis 17 April 2025. Bayangkara menang 3 set langsung. Bayangkara pada Final 4 Proliga 2025 diperkuat Leonardo Leiva Martinez, Kuba, dan Kyle Russell, Amerika Serikat. Leo, sapaan akrab Leonardo Leiva Martinez, adalah pemain di posisi opposite yang musim ini ditempatkan di outside hitter tim Cheonan Hyundai Capital Skywalker yang merupakan juara Liga Voli Korea musim ini di divisi putra. Leo bahkan terpilih sebagai pemain terbaik atau MVP. Wow. Kyle Russell adalah pemain di posisi opposite. Russell didatangkan dalam keadaan darurat menjelang pasca musim Liga Voli Korea untuk memperkuat Incheon Korean Air Jumbos sebagai pemain pengganti, dan tim tersebut merupakan runner-up Liga Voli Korea divisi putra. Leo dan Russell langsung dimasukkan dalam starter bersama dengan Farhan Halim. Blok Russell menghentikan serangan Samator. Farhan Halim menambah angka 2-0. Rama Faza menghentikan rally panjang dengan Bayangkara untuk mendekat 1-0-2. Samator menyamakan skor 2-0-2 lewat kesalahan Kevin. Leo dan Russell masih belum panas dalam menyerang. Bayangkara lalu mencetak 4 poin beruntun dan memimpin 6-2. Russell melakukan kesalahan yang memberi poin bagi lawan. Russell mencetak 3 service ace yang membuat Bayangkara dominan 13-4. Samator lalu memasukkan Luffy Febrian sehingga tim mendekat 15-3. Serangan. And I remember a Turkish player played in Indonesian league, Gökhan Gökgöz. I've watched the highlights from his teams, but they were making so much basic mistake, very easy mistakes. The team was not playing that good, but it was very beautiful for me to watch Gökhan in Indonesian league. It must be very special for him also. Serangan Leo mulai berfungsi, ditambah dengan spike keras Russell membuat juara Proliga 2024 itu unggul 10 angka atas Samator. Bayangkara semakin memegang kendali laga dengan memimpin 18-7. Samator berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi perbedaan kualitas pemain asing membuat Bayangkara memimpin 28. Samator semakin kewalahan meladeni serangan-serangan Bayangkara yang kerap melancarkan service ace.
servis Leo yang gagal menunda Bayangkara menyelesaikan set pertama. Leo lalu membalas untuk menutup set ini menjadi milik Bayangkara. Bayangkara. Okay. So both women teams and men teams of Indonesian leagues, there are very okay. There are very improvements for Indonesian leagues. There are lots of very famous players is coming to play in Indonesian leagues, and the leagues is getting known in all around the world. I think Markova gonna play again in this summer, right? She's really one of the best in the world. She's being very experienced, and especially this year, she's playing like crazy. Stopping her is nearly impossible, especially her pipe attacks. It is crazy. She's very strong. She is hitting the ball like crazy. She is very powerful, and if she's gonna play again in Indonesian league, this is gonna be very exciting for you, my friends. I suggest you to watch her live because she is really very cool player. You should watch her live. Thank you, HBS Garuda Team YouTube channel, for sharing this beautiful video with us. Jordan Thompson, Kelsey Robinson, this is really very impressive players, very important players for Indonesian league, and I'm happy for you, my friends. You can watch them live. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.